आज ही सूर्योदय सकाळ देखिबा पाई प्रभु जीवित मानक लिस्ट रे आपणकर नाम मध्य रखिछन्ति। एही सूर्योदय आपनको जणाए जे ईश्वर विश्वस्त ओ से आपनको देखुछन्ति, आपनको जीवित रखिबाकू से चाहिछन्ति। एहा ताहांकर दया अटे। सेतिपई सर्वप्रथमे सकाळ समय रे प्रभु को धन्यवाद देबा बहुत जरूरी अटे। एहा कले आपण दिन जाको तांकर आशीर्वादर अधिकारी हेबे। जेबे आपण सकाळ समय सृष्टिकर्ता को दियंती आपण प्रकृत रे आज बंचिया पई सृष्टिकर्ता को सह जड़ित होउछन्ति। आ सेतिपई निश्चय से आज उत्तम भाव रे बंचिया पई बुद्धि देबे आ सहाय्य मध्य करिवे। सकाळ समय रे ईश्वर को उपस्थिति रे बसंतु, से आपण को ठीक निष्पत्ति नेबाकू मन रे कथा कहिबे। प्रत्येक सकाळ जीवन पुस्तकर एक नुआ अध्यायर प्रथम कागज अटे। सेथिरे प्रथम धाड़ी रे ईश्वरंकर विषय लेखा था। तेबे प्रभु आपणकर कहानी को सुंदर करदेवे। आजर दिन केमिति बीतिबो आमे ताहा जानिनु। सेथिपई प्रथमे ईश्वरंक पाखकू जाए आज पई बुद्धि, खुशी, साहस, सुरक्षा और तांकर सहाय्य मागिबा निहाती आवश्यक अटे। अब्राहम सकाळे उठुथिले परमेश्वर को देखा करिबाकू, मूसा सकाळे उठुथिले परमेश्वर को भेटिबाकू, दाऊद सकाळे उठुथिले परमेश्वर को सह समय बितेइबाकू, दानिएल मध्य प्रथमे ईश्वर को उपस्थिति को जाउथिले। प्रभु जीशु मध्य सकाळे समय पितांको सह बिताउथिले। मरियम सकाळे उठी समाधि को जाउथिले जीशु को भेटिबाकू। बाइबल रो लोक माने सकाळे उठुथिले ईश्वर को भेटिबाकू। कोन आपण दिनर प्रथम स्थान प्रथम समय ईश्वर को दियंती कि? जेबे आपण सकाळे उठी ईश्वर को भेटिबाकू जानते, ईश्वर आपण को गुरुत्वपूर्ण दियंती। आपण तांको पई स्पेशल लोक होई जानते। बाइबल कहे जे जे सर्वशक्तिमान को छाया तले बास करिवो तार कोनोसी विपद घटिबो नाही। प्रभु जीशु चाहिथिले बिना प्रार्थना रे मध्य से सेवा कार्य करिबा को जाई पारि थांते, किंतु से केबे भी पिता को न भेटी लोकन को भेटिले नाही। से प्रत्येकटी कार्य करिबा पूर्वरु से पिता को प्रार्थना करुथिले। एहा देखाय जे से पिता को सह केते उत्तम संपर्क रखुथिले। वो केते एक होई तांको सह संयुक्त होई तांको जणे दिनर सेवा कार्य को से आरंभ करुथिले। ठीक एही परी आमे मध्य आमर काम को जीवा पूर्वरु आमे पिता को भेटिबा उचित। प्रभु जीशु हमको देखाइछन्ति जे केमिति ईश्वर को सह संपर्क रखिबा उचित। जदि प्रभु जीशु ईश्वर होई मध्य एते कले तेबे आमे साधारण मनुष्य केते जे अधिक करिबा उचित। ईश्वर को प्रथम स्थान दियंतु, ईश्वर को समय दियंतु। मन रखंतु जहाँ भी ईश्वर को दियंती ताहा केबे व्यर्थ जाए ना। जदि आपण परमेश्वर को गुरुत्वपूर्ण देउछन्ति तेबे निश्चय परमेश्वर मध्य आपण को गुरुत्वपूर्ण देबे। जेबे भी आपण अनुभव करंती जे आपण ईश्वर को दूरे जाउछन्ति, मन रखंतु आपण केउठारु एही पृथ्वी को आसीछन्ति। आपण ऊर्ध्वरु आसीछन्ति आ मृत्यु परे ऊर्ध्व को ही चली जिबे। जदि आपण को ठारे तांको पाए समय नाही, तांको सह संपर्क नाही, तेबे मृत्यु परे आपणकर अवस्था कोन हेबो? जदि सकाळे उठिला परे जदि आपणकर मन भलो नाही, जदि देह भलो नाही, आपण प्रभु को कहंतु, प्रभु मु तुमर स्पर्श आवश्यक करूची, मोर मन को छुओ ओ मते छुओ, संपूर्ण मते ठीक कर। पुणी विश्वास सह निज मुखरु कहबा को आरंभ करंतु जे प्रभु धन्यवाद मते सुस्थ करथिबा पाई, प्रभु धन्यवाद तुमर समस्त सहाय्य पाई। सुस्थता देखिबा पूर्वरु प्रभु को धन्यवाद दियंतु। एही विषय अनेक आश्चर्य कर्म आनिबो। जेबे आपण सकाळर प्रथम स्थान ईश्वर को दियंती, आपण केवल सुस्थता पाइबा लोक हेबे नाही, बरं सुस्थ करिबा लोक मध्य हेबे। आपण आशीर्वाद पाइबा लोक नुहे, बरं आशीर्वादर मुख्य कारणर व्यक्ति हेबे। उपदेश नेबा लोक नुह, उपदेश देबा लोक हेबे। आसंतु प्रत्येक दिन ईश्वर को खोजिबा, तांको अन्वेषण करिबा। आपण सबु काम सफलीकृत हेबे जेबे आपण समस्त काम ईश्वर को सह आउ ईश्वर को महिमा पाई करिबे। आपणकर विवाह ईश्वर को महिमा करू, आपणकर गुण सक्षम ईश्वर को महिमार कारण हेउ, आपणकर व्यवसाय ईश्वर को गौरवर कारण हेउ, आपणकर काम ईश्वर को गौरवर कारण हेउ, आपणकर पाठपढ़ा स्कूल कॉलेज रो जीवन ईश्वर को महिमार कारण हेउ। प्रभु को पचारंतु जे प्रभु आज केमिति मु तुमर प्रेम को स्कूल रे देखैबी, प्रभु आज केमिति मु तुमर प्रेम को कॉलेज रे देखैबी, आज मु केमिति तुमर महानता को लोकन को मध्य प्रकाश करिबी। आज आपण जहाँ भी करंती प्रभु से मध्य रे विराजमान हुअन्तु। आपण जहाँ भी करंती सेथिरे ईश्वरंकर कार्य रहो। प्रभु आपन को सर्वदा नुआ नुआ सुजोग
देवा पाई सबुबेले चाहती जदि आपण ईश्वर सह उत्तम संपर्क नहीं सीरियस अछंती तेबे आपण हुए तो परिवार को नहीं चिंतित, हुए तो व्यवसाय को नहीं चिंतित, काम को नहीं चिंतित, पाठपढ़ा को नहीं चिंतित, भविष्य को नहीं चिंतित, रोग को नहीं चिंतित, वैवाहिक विषय को नहीं चिंतित। आपण हुए तो भावुथिबे किछि भी बदलू नाही, मु किछि भी बदलिबार देखु नाही। मोर प्रिय, प्रकृत में आपण जहाँ देखि पारुनांती ताहा हेउची ऑलरेडी प्रभु एही सब को ठीक करिया पई कार्य करूछंती। जेबे आपण प्रार्थना करंती प्रभु सेते बेले प्रार्थना यत्न सह सुनंती, पुणी जेबे आपण विश्वास करंती प्रभु ताहा शीघ्र कार्य करिबा को आरंभ करंती। खाली किछि बदलिबार देखु नाहंती बोली भाबंतु नाही जे प्रभु किछि कार्य करू नाहंती। प्रभु सबु प्रस्तुत करिसंती, ठीक समय रे से जहा दरकार सबु जगै देबे जदि आपण प्रार्थना करिवे तेबे। जो माने ईश्वर प्रतिज्ञा को विश्वास करती, ईश्वर को ऊपर भरोसा करती, जो माने तांको ठारे संपूर्ण निज को समर्पण करी बंचंती से माने सर्वदा अनेक आश्चर्य कर्म देखंती। ईश्वर को ठारू आशा करंतु काहेकि से ईश्वर से आपण को स्नेह करंती आउ सबु विषय आपण को देवा पई चाहंती जहा आपण को पई ठीक अटे। वाक्य कहे जदि आमे तांको इच्छा अनुसार प्रार्थना करिबा तेबे से सबु देवा पई प्रस्तुत अटंती। आपणको परिस्थिति और लोक हुए तो निरुत्साहित करती, किंतु जेबे आपण संपूर्ण तांकोठी भरोसा रखी सर्वदा प्रार्थना करती तेबे ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता आपणकर समस्या को समाधान करने को आरंभ करती। दाऊद कहती प्रत्येक दिन मु ईश्वर को निकट में निजर अनुरोध को आने आ आशा करे प्रभु जे प्रभु मते निश्चय सब विषय जगई देबे। दाऊद कहती जे मु पर्वत गणाड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी कहीं मु जाने मोहर साहाय्य सदा प्रभु ठारू आसे। दाऊद केवल प्रार्थना कले नहीं बरं प्रार्थना परे से परमेश्वर को ठारू आशा अपेक्षा कले, ईश्वर को दया उपरे विश्वास कले। एमिति कथा हेले जेमिति से जहाँ मागुथिले ताहा पाइबा को जाउछंती। दाऊद गोलियात को देखि डरिले नहीं बरं से ईश्वर को ऊपर भरोसा कले, लड़िबा पई सामना को आसिले। केवल ईश्वर को ऊपर भरोसा करी आउ से दिन सबु दिन पई इतिहास रे नाम रहिला जे एडे बड़ गोलियात को दाऊद हरैले। दाऊद को सामने सिंह आसु कि बाघ आसु कि बहुत बड़ जंतु आसु कि गोलियात आसु से केबे भय कले नाही, कारण दाऊद समस्या केडे बड़ ताहा देखु नथिले। से देखुथिले जे मोर परमेश्वर केते बड़ ओ केते महान अटंती। जेडे बड़ समस्या पाए मध्य से ईश्वर को ऊपर विश्वास रखुथिले, कारण से जानिथिले जे प्रभु तांको निश्चय उद्धार करिवे। जेबे भी आपण सखाळे उठंती प्रभु को नाम को प्रशंसा करंतु वो शैतान को घोषणा करी कहि दियंतु जे आज सदा प्रभु को दया मो ऊपर अछि, सेति पई आज मोर मंगल हेबो, कोनोसी शैतान रो कार्य मो ऊपर चलिबो नाही। प्रभु अब्राहम को कहिले मु तुमको आशीर्वाद करी, खाली सेतिके नुहे तुम द्वारा अनेक जाति आशीर्वाद पाइबे। निजको कहंतु विश्वासर सहजे आज मो द्वारा अनेक लोक आशीर्वाद पाइबा को जाउछंती, काहेकि ना प्रभु आज अन्य मानक पई आपन को आशीर्वादर कारण बनेबा को जाउछंती। जेबे भी आपण सकाळे उठंती अଯଥାରେ ଏହା ताहा करी कि निजको डिस्टर्ब न करी सकाळ समय ईश्वर को दियंतु, देखिबे ଏହା केबे भी नष्ट जीवनी, एहार प्रतिफल आपण दिन जाक अनुभव करिवे। जेरेमिया रे लेखा अछि प्रभु कहउछंती मु योजना करी अछि तुम पई मोठी योजना अछि। एहा सदा प्रभु कहंती योजना अछि निरुत्साहित पई नुहे बरं तुमको समृद्धि करिबाकू, उन्नति करिबाकू, बहुल लोकंको पई आशीर्वादर कारण बनेबाकू। आपणकर जीवन हुए तो आज ठीक नथिबो, किंतु मु आज आपनको कहूची यीशु को ऊपर आशा रखिबा, तांकर प्रतिज्ञा ऊपर भरोसा रखिबाकू। काहेकि ना वाक्य कुहे जो माने तांको ऊपर आशा रखंती से माने केबे भी निराश हेबे नाही। आपणकर जीवन जेते दुखदायक थिले मध्य आपण प्रभु को ऊपर आशा रखंतु। एथि पई नाही जे मु कहूची बोली बरं एथि पई जे बाइबल रे जेउ लोक माने प्रभु को ऊपर आशा रखिले आ प्रभु सेमान को जीवन रे केते आश्चर्य कर्म कले ताहा देखी वो आपणकर निजर अतीत रे प्रभु आपण को किपरि संभाली आनिले वो आज जाय संभाळु अछंती। सेही सब विषय मने पकई तांको ऊपर आशा रखंतु। आशा असंभव को मध्य संभव करै पारे। आपणकर जीवन बहुत सुंदर हेबो जेबे आपण आपणकर सृष्टिकर्तांको सह उत्तम संपर्क रखिबे। आदि पुस्तक रे लेखा अछि से आपणको ठारे निश्वास होई अछंती। से आपणको पृथ्वी को आसीबा पूर्व गठन करिसंती, आपणकर नाम देइछंती, आपणको पई योजना रखिछंती। से जानंती जे एहा हासिल करिबा कष्टकर
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସଫଳୀକୃତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା କେବେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ବରଂ ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ନିଚ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, ପରିବାରରେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଜୀବନ ବେକାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିକି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଭାବିବି ନଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାତାଳର କୌଣସି ଶୈତାନ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାଗ ସେହି ଭାଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଯାହା ବି ଭାଗ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିବେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାଶ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି ଅଧିକାର ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ନୂତନ ଅଟେ, ନୂତନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବଳ ଓ ନୂଆ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ଘୋଷଣା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସହ ରହିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ସେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ସବୁ ପାଇପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜର ମିଷ୍ଟେକକୁ ଭୁଇଁକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଯେ ବାଇବଲରେ କେବଳ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ କେବେ ଦୂରେ ଯାଉନଥିଲେ। ମୌସା ମିଶ୍ରରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ମୌସାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ, ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ। ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି କଥା କହନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁ, ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଅଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ ଯଦି ବି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାନ୍ତେ ନା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଠନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ନୂଆ ମନ ନେଇ, ନୂଆ ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାର ନେଇ। ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବାର ବାକି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଲମ୍ବା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବଡ଼ ତାହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ବଡ଼ ତାହା ଭାବନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଉ ଆଶା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ମିଳି ନପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଇବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବେ ଆପଣ ଆଗ ପରି ନଥିବେ।
संपूर्ण अलगा थिबे अंतिम सबु विषय मंगल ही हेबो। रोग हुए तो ठीक हो नथिबो, मनर इच्छा हुए तो ठीक हो नथिबो, परिस्थिति हुए तो आपनक विरुद्ध रे थिबो, किंतु सर्वोच्च पिता ईश्वर आपनकर सपक्ष। एही सबुरे आपण जदि पिता ईश्वर को ऊपर भरोसा करी शिखिबे तेबे प्रभु आपण जेतिकी भाबी नथिबे ताठू केते जे अधिक परिमाण रे आपनकु से सबु देबे जहाँकि आपण केबे भाबी मध्य नथिबे। प्रभु सबु बेले आपनकर साथी रे रहिबे जदि आपण प्रभुको साथी रे रहिबे तेबे। प्रत्येक दिन सकाळे जेबे आपण उठंती आपनकर प्रथम भावना आजिर छोट निष्पत्ति एहा हेबा दरकार जे प्रभु आज जदि मु किछि भी हासिल करि पारली नाही तेबे भी मु आज जदि तुमको आउ टिके अधिक जदि जानिली आउ टिके अधिक जदि तुमको बुझी पारिली तेबे आज बंचिबार मूल्य रहिना। ठीक से परि आज जदि मु बहुत सम्मान हासिल कली, मु बहुत बड़ काम कली, मु बहुत टंका इनकम कली, किंतु शेष रे जदि आज मु तुमको टिके अधिक जानि पारिली नहीं कि बुझी पारिली नहीं तेबे एही दिन को मु नष्ट कली। प्रभु आमको एठी पृथ्वी रे केवल टंका इनकम करंतु किंबा अन्य काम रे व्यस्त होई रुहंतु बोली निर्माण करि नाहंती। से आमको निर्माण करिसंती तांको सह एक उत्तम संपर्क रखिबाको, तांको अधिक जानिबाको, तांको साथी रे चलिबा। आपण प्रत्येक दिन प्रभु को मागिबा दरकार जे प्रभु मोर माइंड रे आज कोन कोन भावना आसीबो सेही भावना को तुमे परिचालन करि दियो। कोन कोन कथा मु कहिबी कहिबा पई मते शब्द दियो, मोर कार्यकलाप को तुमे परिचालन करि दियो जो द्वारा कि आज मु आउ टिके अधिक तुमको खोजिबी, आउ टिके अधिक तुमको पाइबी, आउ टिके अधिक मु तुम सह चली पारिबी। सबुदिन सकाळे आमे भाबिबा दरकार जे आज मु काहाकू सहाय्य करिबी, आज मु काहा पई आशीर्वादर कारण होई पारिबी। आसंतु आज आमे समस्ते आमे अन्य मानको पई ज्योति हेबा जो द्वारा आमर कर्म देखि अन्य माने आमर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा प्रशंसा करिबे। आसंतु आमे कहिबा जे प्रभु आज मते व्यवहार करो अन्य कहार मुखरे हस आनिबाको, मते व्यवहार करो अन्य जीवन रे आशीर्वादर कारण हेबाको। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जगत रे दुखी लोकंकर संख्या बहुत बेसी, सेतिपाई आसंतु आमे अन्य मानको पई सुखीर कारण हेबा। एही समय हेउची निजर सक्षम को, निजर कला को, निजर साहाय्य को लोक मानको मध्य रे पहुंचेबा। जदि प्रत्येक विश्वासी निज निज समाज पई किछि ना किछि जदि सब बेले उत्तम कर्म करिथांते तबे लोके प्रभुंकर लोक माने समाज रे बंचुथिबारु लोक माने गर्व करिथांते। कोन आपण करि परिबे नाही सही विषय भाबिबा अपेक्षा कोन आपण लोकंको पई आ परमेश्वर को पई करि परिबे सही विषय भाबिबा उचित। साधारण ख्रिस्टियन परि नुहे प्रभुंकर संतान परि भाबंतु। लोके कोन कहिबे ताहा ध्यान दियंतु नाही, बरं प्रभु कोन कहिबे ताहा ध्यान दियंतु। लोकंको नुह प्रभुंको सीरियसली नियंतु। लोक माने आपनको निज प्रतिमूर्ति रे निर्माण करि नाहंती, लोक माने आपनकर पई निज जीवन को बलि देई नाहंती, ताहा केवल प्रभु यीशु करिसंती। आउ से योजना मध्य रखिछंती। प्रभुंकर दया उपर विश्वास रखंतु। लोक माने विश्वास करि परिबे नाही सेमिति आश्चर्य भाव रे प्रभु आपनको व्यवहार करिवे। लोक माने हुए तो निरुत्साहित करिवे, अपमान करिवे, आपनकर विरुद्ध रे कथा हेबे, आपनकर विरुद्ध रे जिवे। लोक निंदा करी कहि पारंती जे से आउ मिनिस्ट्री करि परिबो नाही, से आउ चाकरी करि परिबो नाही, से आउ बिजनेस करि परिबो नाही, से आउ मिशनरी काम करि परिबो नाही। मने रखंतु लोक माने आपनकर भविष्य कोन हेबो ताहा डिसाइड करंती नाही। परमेश्वर को गोटे स्पर्श आपन को से स्थान रे नहीं जाई पारे जहा कि आपन निजे केबे भी भाबी नथिबे जे प्रभु दिने आपन को से परी पोजीशन रे रखिबे। आपनकर भविष्य को केवल परमेश्वर डिसाइड करि पारंती। सेति पई परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखंतु। जेबे भी आपन दिन को आरंभ करूछंती आपन पिता ईश्वर को सह सही दिन को आरंभ करिबा उचित। आपन कहिबा दरकार जे आजिर दिन एक नूतन दिन जहा प्रभु मते गिफ्ट भाବରେ देले आ वही दिन रे मु आनंद रे खुशी रे बितेबी। शैतान चेष्टा करिबा आपनकर खुशी को चोरी करिबाको, किंतु शैतान को मध्य घोषणा करि कहि दियंतु जे तू केते मोर खुशी को चोरी कले मध्य मोर खुशी सरिबो नाही, काहेकि ना मोर खुशी स्वर्गस्थ पितांको ठारु आसी थाए आउ ताहा केबे सरि न थाए। आउ सेही खुशी प्रभु यीशु मते देइछंती। से मो पई क्रूस रे बळी हेले जो द्वारा कि मु एक सुखमय जीवन बितेबी तांकर हस्त तळे आ मु सर्वदा प्रभुंको ठार रहिबी, तांकोठु दूरे जीवी नाही। दाऊद गोलियत को मारिला दिन से सकाळु उठी प्रभुंको सह समय बिताई से जाइथिले।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆଜି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ହୋଇପାରେ କାମ, ହୋଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା, ହୋଇପାରେ ଚାକିରି, ହୋଇପାରେ ବିଜନେସ୍, ହୋଇପାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ହୋଇପାରେ ପ୍ରଚାର, ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏକ ସାହସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ହିଁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖମୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣେ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଦାଉଦ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସାହସ ଓ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଦିଅ, ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଦେଖାଅ, ମୋତେ ହାତ ଧରି କଢ଼ାଇ ନିଅ, ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଏହା ଏକ ସମର୍ପଣ ଅଟେ। ଏହା ଜଣାଏ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ଅଟନ୍ତି। ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ନିଜ ସକ୍ଷମରେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ନିଅନ୍ତି। ବାକି କୁହେ, ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ବନାଇଥାଉ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ। ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କାମରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ କରିବି କି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ପୋତି ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମ୍ର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଚାରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାହା ସେଥିରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଜାଣି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ, ତାହା ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣରେ, ବାଇବଲ କୁହେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଅଟନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ମୋତେ କାହାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମିଶିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, କେବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅଟକେଇବ। ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଯିବି। ନିଜର ମନରେ କ୍ଲିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବି। ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ କେହି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ତାଙ୍କେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ। ଏମିତିକି ଏହିପରି ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଯେବେ ଖୋଜନ୍ତି ଓ ସେହି ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଉତ୍ତମତାକୁ ଖୋଜି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ଖୋଜିବେ ଓ କଥା ହେବେ। ଯେବେ ଏମିତି ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ସ୍ମାଇଲ୍, ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି, ତୁମେ ମୋର ସାହାରା ହୁଅ। ଆପଣ ସକ୍ଷମରୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ
प्रभु यही परिस्थिति रे मु दुर्बल अटे, यही विषय मु दुर्बल हो जाऊँगी, मते तुम शक्ति मते सबल कर, मोर चिंता दुख समस्या दूर कर, आउ तुमर शांति करुणा और प्रेम दियो। आपनकर दुर्बलतार जदि आपण जानिछंती जे केमिति ईश्वरकर शक्ति को अणा जाए, तेबे आपनकर दुर्बलता ईश्वरको पई प्रशंसार विषय हेबो। द्वितीय सामुएल 5 अध्याय जदि आमे देखिबा, दाऊद पालेस्टीन मानक सहित युद्ध करने पूर्व से प्रभु को पचारुछंती जे प्रभु मु युद्ध करिया पई जीवी कि, जदि मु युद्ध करिया पई जीवी तेबे तुमे मो सहित आसीबो कि, तमे पालेस्टीन लोक मान को मो पई हरई देबो कि। देखंतु दाऊद केते नम्र लोक थिले, से सब विषय पाए किछि भी करबा पूर्व से प्रभु को पचारिकी करुथिले। कोन आपण भी एमिति बंचंती कि? प्रभु को एही परि लोक माने बहुत पसंद हेई थांते, जो माने छोट छोट विषय पई प्रभु को पचारिकी करि थांते। जदि कहीं आपण को अपमान करुछंती, जदि आपणकर रोग भल हो ना, जदि आपण विरुद्ध रे लोक माने कथा होछंती, जदि आपण कौनसी निष्पत्ति ठीक भाव में नहीं पारु नांती, तेबे एही परि सब छोट छोट विषय को कोन आपण प्रभु को ऊपर समर्पण करिवे कि? आपण भी जदि छोट छोट विषय पई प्रभु को ऊपर निजको समर्पण करी प्रभु को पचारि जदि से सब विषय करिवे, तेबे प्रभु आपण को अनेक भूल रु बंचेबे, अनेक समस्या रु उद्धार करिवे, अनेक आर्थिक अभाव रु बंचेबे, आउ एमिति ही आपण एक सुंदर जीवन ए पृथ्वी रे बितेइबे। प्रत्येक दिन सकाळे जेडे बड़ काम थिले मध्य प्रभु को न भेटिबा जाए कहा को भी भेटंतु नाही। जदि एही परि आपण प्रभु को इम्पोर्टेंट दियंती, तेबे खाली से भूल कार्य आपण को बंचेबे ताहानु, से मध्य आपण को एक नूतन और सुंदर दिन देबे। आपनकर दिन को प्रभु आशीर्वाद करि देबे, आपनकर दिन को प्रभु सुखमय कर देबे। प्रत्येक दिन जेबे आमे सकाळे उठू, बहुत सारा छोट और बड़ विषय रही अछि जोंथि पई आमे ईश्वर को धन्यवाद दे परिबा, किंतु एमिति आमे प्रायतः करि न थाउ। आज आपनकर जहाँ भी उत्तमता अछि सेही सबुर प्रमाण होउछि जे प्रभु आपनको पई चिंता करंती। आपण आपनकर अधा जीवन बितेई सारलेनी, समय बहुत कम अछि, बयस बढ़ी बढ़ी जाउछि, समय सरी सरी जाउछि, बापा माँ वृद्ध हो जाउछंती, बहुत किछि करिबार अछि प्रभु को पाई आ लोकन को पाई। सेति पाई गोटिए दिन मध्य नष्ट करिबा उचित नुहे। प्रत्येक दिन आमे उत्तम भाव सुंदर भाव बितेबा निहाती दरकार। आउ यह सेतेबेले सफल हेबो जेबे आमे दिन को ईश्वर को सहित आरंभ करिबा। सबु बेले आपण जहा करि पारिबे ताहा करंतु, प्रार्थना सह जेतिकी आपनकर सक्षम सेतिकी करंतु, जहा आपण करि पारिबे ताहा करंतु, बाकीर सबु परमेश्वर करिबे। जेबे आपण चिंता करंती नाही, भय करंती नाही, सबु विषय पई प्रार्थना करंती, सेतेबेले प्रकृति रे आपण जे प्रभु को ऊपर भरोसा करंती, एहा आपण कार्य रे देखाउछंती। आज आपण जेडे बड़ समस्या द्वारा गति करुथिले मध्य भय करंतु नाही, प्रभु को ऊपर भरोसा रखंतु। एही गुण पई आपण खुशी रे रहिबे। जेमिति कि दाऊद कहिले, मु एमिति कि मृत्युर पथ देई गले हे मु मृत्यु को डरिबि नाही, कारण मु जानिछि मोर परमेश्वर मोर सहवर्ती। आपण को जहाँ भी भयभीत करुअछि प्रभु ताहा भलरे देखुछंती। प्रभु को अजाणतरे गोटे पत्र भी गछरु झड़ी न थाए। तेबे भाबंतु कौन से आपणकर विषय से जानती नहीं कि? से जानती। तांकोटी सर्वदा प्रार्थना करंतु और विश्वास रखंतु। प्रभु केवल सुख बेले आपणकर सह अछंती बोली भाबंतु नाही, बरम सुख अपेक्षा दुख बेले प्रभु आपणकर सह रुहंती। प्रभु ताहा भी जानती जो विषय नहीं आपण भयभीत और चिंतित। सबुदिन आम पाखरे किछि ना किछि रहिबो चिंता करिया पाई, निराश हेबा पाई। मु आपनको कहिबाकू चाहे, प्रभु सबु विषय देखि सारलेनी। हस्त उत्तोलन करी धन्यवाद दियंतु। प्रभु कहंतु जे प्रभु धन्यवाद जे तुमे मो जीवन रे कार्य करूअछ, मते आशीर्वाद करूअछ, शैतान रो कार्य को नष्ट करूअछ, तुम दया मो ऊपर रखुअछ। धन्यवाद प्रभु काहेकि तुमे मो सह अछ। एमिति रे आपनकर विश्वास कार्य रे आसुअछि। आ प्रभु एही प्रकार विश्वास देखिबाकू बहुत खोजंती। सकाळे उठिला पोरे केबे भी शयन करिथिबा स्थान रु प्रार्थना न करी केबे भी बाहर को जानतु नाही। आमर पाद भूमि रे पकईबा पूर्वरु आमे ईश्वर को सह वार्तालाप करिबा उचित। मु जदि प्रश्न पचारे जे आजिर दिन रे आपण प्रथम स्थान ईश्वर को देइछंती कि, तेबे आपनकर उत्तर कोन हेबो? आमे बहुत सहजरे कहि देइथाउ जे मो पाखरे समय नाही ईश्वर को पई, काहेकि ना से आम जीवन रो प्रथम स्थान नाहंती।
ଆଉ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନେ ତାହା ହିଁ ଆମର ନଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।